Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee permitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee, bring health into your home.
bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:59. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulumanon, Bantay Balita. Ramsalang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Kumusta ang tanan niining adlaw nga Huwebes? Sa 27 na bulan sa Agosto. Sa maghapos nandan mga kahigalaan, kita diri sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu nang hinaot nga ang tanang nagtanaw, nagpaminaw nining ato ang programa anaunta sa kahimsog sa panglawas. Bani ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto-Puffy. Gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya, inyo usab nga babati pinagi sa to ang mga partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Babati ta pinagis 95.3 One Heart Radio, DYAJ. Babati sabta pinagi sa 102.9 South Radio. Mabati og makita ta tibuo kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook page. Karon sa detalye sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headline. Headline sa ato mga balita karong adlaw. Cebu City Mayor Nestor Archival gihulagway ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga mao'y number 1 traffic violator. Laing estudyante na dakpan gumikan gihapon sa bomb joke. Davao Region, padayon nga pinakadakong ekonomiya sa Mindanao. Sa kauluhan, Ombudsman mihulagway sa Davao nga maoy epicenter sa flood control sa wa pa ang Marcos administration. Sa gawas sa nasod, hospital sa Pakistan mikalas og 14 ka mga newborn. Sa sports,
Derrick Rose gikagubtan sa mga Sugboanon nga fans kaghapong adlaw. Sa showbiz, ninyo mulak may angkon nga nakatulog samtang nagmaniho. Mao kato ang mga headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopuffy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, katuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko para sa tamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod ako pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopuffy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopuffy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang akong gipirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na I've been taking Lactopuffy every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopuffy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take kong 30 ml nga Lactopuffy, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lactopuffy is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say, 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan, nga, muna ko yung mga ubosipon, magi na akong perming nun, kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Bantay Balita. Atong oras alas 8:05 na sa kabuntagon karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Mayor Nestor Archival gihulagway ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga mo'y number 1 violator sa traffic rules. Nainit ang diskusyon atol sa Oplan Bantal Executive Session. Niadtong nakalabay nga Martes human giakusahan ni Vice Mayor Tomas Osmeña si Cebu City Mayor Nestor Archival nga mao kuno ang number 1 violator sa traffic rules. Matod ni Osmeña, lisod kunong ipatuman ang disiplina sa publiko kung ang leader mismo mo ay giakusahan nga dili mosunod sa traffic regulation. If we want to instill discipline, it has to start from above. Matod pa ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Nasulod usab sa diskusyon ang isyu sa motorcycle escorts. Diin gipangutana ni Councilor June Alcover ang Cebu City Transportation Office kung gitugutan ba kini sa mga kalsada sa Dakbayan. Apan suma ni CCTO Assistant Head Attorney Kent Hungoy, nagsunod sa traffic rules si Mayor Archival ug iyang gihulagway ang mayor isip number 1 promoter sa discipline zone. Bantay Balita. Alas 8 City sa Kabuntagon. Good morning sa ato ang mga viewers karong buntaga, itong mga listeners. Maria Teresa Humatay, good morning ma'am. Good morning Chef John Roses Alviola Fernandez. Buntag sab ako ang Manang Mona Lisa Calyao. Good morning Miss Lilibet Labrado Lanya. Padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita. Vice Mayor Tomas Osmeña gustong studyuhan ang pagban sa mga pribadong sakyanan sa Bantal Discipline Zone sulod sa 30 minutos atol sa rush hours.
Nisugyot si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña nga estudyuhan ang pagban sa mga pribadong sakyanan sa Bantal Discipline Zone sulod sa 30 minutos matag adlaw atol sa rush hours. Subay kini sa padayon nga pagpangita og solusyon sa lokal nga kagamhanan kabahin sa problema sa trapiko sa maong dapit. Matud ni Osmeña nga sa pagban sa mga sakyanan mahatagan og prioridad ang mga commuters. Apan dili dayon kini diha-diha ipatuman og kinahanglang estudyuhan una pinaagi sa public consultation. Lain pang gisubyot sa Vice Mayor nga ang mga sakyanan muhunong 20 metros sa dili pa ang pedestrian lane kung naka red light aron nga makaplastar sa tubangan ang mga motorsiklo ug sila'y unang makadagan atol sa green light. Ibutiyag usab ni Osmeña nga kinahanglang suwayan ang nagkadaiyang sistema aron masusi kung unsay epektibo ug maoy ipatuman. Gipadayag usab niini nga ang nasinating traffic sa Bantal tungod kini sa pakyas nga pag-implementar sa national government ug sa nilabay nga administrasyon sa bus rapid transit nga dugay na niyang gitun-an. Bantay Balita. Upat lang sa 65 ka mga developers sa Dakbayan sa Sugbo ang nisuminti og report sa ilang flood control mitigation measures. Sa 65 ka mga developers sa South District nga gipadal-an og suwat sa Cebu City Government aron mosumiti og report sa ilang detention pond og flood mitigation measures, upat lang niini ang nisanong. Niadto pa untang Agosto 17 ang deadline niini. Apan ang mga nisumiti mao lang ang La Paloma Subdivision niadtong Agosto 19, samtang pagka Agosto 20 ang Monterrasas de Cebu ug Amari Residence ug ang Apple 1 pag Agosto 21. Matud pa ni Kenneth Siasar, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival, nga ugaling dili gyud musumiti ang uban pang land developers, magpatabang na sila sa City Legal Office. Karong adlaw sugda na ang pag-inspeksyon sa upat ka developers nga nisanong. Kahinumduman nga nipasalig si Siasar nga sa wahing adlaw ning buwan sa Agosto, i-report ni Mayor Nestor Archival ang mahimong resulta sa pag-inspeksyon aron mahatagan og katin-awan kung nakatampo ba sa pagbaha sa nagkadaiyang dapit sa syudad ang mga gihimong development sa ibabaw nga bahin. Bantay Balita. Alas 8:10 ang takna sa Kabuntagon. Good morning, Maymay. Good morning, Kuya Jesse Loranz Tiongco. Joe M. Andrino Cabristante, good morning. Good morning, Sab. Ma'am Romila Sumatra. Dawat aglaing report gikan sa toang kauban sa gawas. Cebu Provincial Board Member Sanchez niduso og resolusyon aron mapanalipdan ang mga tunghaan. Detalye sa maong report ipadangat pinagi sa toang kauban Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, may padayag sa iyang dakong kabalaka si Cebu Board Member Malcolm Sanchez ang iyang bahin sa nagpadayong hulga sa seguridad ug mga insidente sa kapintasan sa armas sa mga tagsa-tagsa katunghaan. Matud niya, ang mga tunghaan kinahanglang magpabilin nga usa ka lugar sa pagkat-on ug dili kahadlukan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante kan sa mga ginikanan nagdahom nga sila makapauli nga luwas sa matag adlaw. Gihisgutan ni BM Sanchez sa mga nangaging insidente sa nasod, lakip ng pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 nining tuiga. Din duha ka estudyante nga nag-edad og 14 ug 15 ang misunod og namusil nga may resulta sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante o pagkaangol sa uban. Dugang niya nga bisan ang probinsya sa Cebu dili luwas niining mga mitumaw nga mga hulga, subay na sa usab sa pipila ka adlaw nga milabay usa ka 14 anyos nga estudyante sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Cebu ang nakita nga dunay 357 nga revolver sa iyang bag atol sa usa ka surprise inspection. Gawa sa mga nakuhang armas, naisgutan usab niya ang nagpadayon usab nga pagpanghadlok sa social media batok sa pampubliko o pribadong tunghaan, lakip na ang Cebu Eastern College, mga eskwelahan sa Konsolasyon ug Talisay, Inayawan National High School ug diin nasuta nga adunay 13 anyos nga kani estudyante ang naghimo sa online threat.
ug ang kontrobersyal nga hulga batok sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu nga nakapatukaw sa kabalaka sa mga ginikanan. Aron matubag ang maong seryosong hulga sa seguridad, si Board Member Sanchez nagsang-at og resolusyon sa sangguniang panlalawigan nga nagdapit sa mga opisyal gikan sa mga ahensya sa edukasyon, pagpatuman sa balaod, disaster management, investigasyon og security agencies sa pagpahigayon og meeting o pagrepaso sa kasamtangang mga sumbanan aron mapalig-on ang seguridad ug proteksyon sa tanang eskwelahan sa probinsya sa Subo. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 8:13 na sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita. Mga eskwelahan gibutangan na og emergency hotline numbers alang sa dali nga pagresponde. Ipanghingusgan karon sa Cebu City Government ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga school personnel pinaagi sa pagbutang og emergency contact information sa mga pampublikong eskwelahan. Niadtong Agosto 25, personal nga may bisita si Mayor Nestor Archival uban ni City Councilor Dave Tumulak sa Ramon Duterte National High School ingon man sa Lahog Elementary School aron sa pag-instalar og pag-post sa mga emergency hotline numbers sud sa maong mga eskwelahan. Tumong sa inisyatibo na mas dali nga ma-access sa mga estudyante, magtutudlo ginikanan og mga school personnel ang importanteng emergency numbers kung adunay kinahanglan dayong tabang. Gidasig usab sa city government ang tanang sakop sa school community nga i-save ang ilang cellphone ang mga gipost nga hotline numbers. Ang pagbaton niini nga mga numero makatabang aron mas paspas ang komunikasyon sa mga otoridad ug emergency responders panahon sa insidente. Bantay Balita. Alas 8:15 sa kabuntagon, good morning. Pagpaminaw may pagtanaw. Brother Joseph Salunoy. Good morning sab Jimar Panibio. Tanang mga Pulsay students sa University of Southern Philippines Foundation. Good morning. Lain na pong naaresto nga tinun-an gumikan gihapon sa bomb joke. Gihapon ta magkat-on ani. Gikustudiya sa kapulisan ang usa ka 20 anyos nga tinun-an sa usa ka universidad sa lungsod sa Argao tungod sa giingong pag-bomb joke atol sa routine inspection nga gihimo sa security guard diha sa may entrance nga bahin sa eskwelahan niadtong Agosto 25. Tungod niini, ang gwardya daling nitaho ngadto sa Argao Police Station ug paspas usab nga niresponde sa tunghaan. Subay niini, gihulagway sa kapulisan nga maayong koordinasyon sa tunghaan ug kapulisan, dakong natampo aron paspas ang pagresponde sa alarma. Subling ni pahinumdum ang kapulisan sa publiko nga mahimong responsable sa mga pahayag sa tanang higayon ug likayan ang mga bomb joke aron dili makamugna og kabalaka ngadto sa komunidad. Bantay Balita. Mactan National High School nag-auhag paggamit og transparent bag. Maayo ba ka kini? Good morning, Kuya Wilson Ponce Gulim. They are so witty. Good morning. Nanawagan ang Mactan National High School, Senior High School sa Lapu-Lapu City ngadto sa mga tinun-an nga mogamit og mga transparent bag aron masiguro nga way mga hinagiban nga musud sa eskwelahan. Ilabi na ang maong tunghaan nakadawat og pagpanghulga, hinungdan nga gisuspenso ang klase ni adtong Agosto 25 ug 26. Tinguha niini nga madali nilang himuon nga inspeksyon sa dili pa musulod sa tunghaan ang mga tinun-an nga mga likayan ug malikayan ang pagkalangay. Hindi na mahalin aning mga kolor nga mga bag. Alas 8:17 sa kabuntagon.
morning, Andrino Luis. Good morning, Japit Itkuban Gomez. Dawat ang laing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Lungsod sa Tabuilan nakadawat og 8.2 million pesos nga hinabang gikan sa Cebu Provincial Capital. Detalye sa mong report atong sayran pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. May buntag og daghang salamat Kabantay Ramer. Gidala sa kagabahanan sa probinsya sa Sugbo ang mga serbisyo nini nga mas duol sa mga residente sa Tabuilan ug sa mga silingang lungsod pinagi sa serbisyo karaban nga gipahigayon sa lungsod sa Tabuilan. Kagahapong adlaw Miyerkules Agosto 26 isip kabahin sa mga kalihukan alang sa ika-457 nga anibersaryo sa pagkatukod sa probinsya. Gipanguluhan ni Governor Pam Baricuatro ang maong karavan nga naghiusa sa naglain-laing ahensya sa gobyerno sa probinsya ug nasyonal aron maghatag og mga serbisyo ug tabang direkta ngadto sa mga komunidad sa aminang pahin sa Sugbo. Lakip sa mga naghatag og serbisyo atol sa caravan mao ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, Provincial Veterinary Office ug Provincial Agriculture Office uban sa mga ahensya sa nasundog kagamhanan sama sa Philippine Red Cross, PhilHealth, GSIS Pag-ibig Fund ug uban pa. Isip suporta sa programa sa Kapitolyo nga Food Always in the Home kon Faith giturn over usab sa Kapitolyo ang usa ka walking type nga agricultural tractor nga adunay rotary tiller ngadto sa lungsod sa Tabuilan. Giapod-apod usab ang mga materyales alang sa marine protected area ug nagkadaiyang mga seedling sa utanon ug prutas aron suportahan ang sektor sa agrikultura ug pagisda sa maong lungsod. Nakadawat usab og mga assistive device ug nagkadaiyang mga produkto gikan sa Kapitolyo ang mga membro sa komunidad sa mga persons with disabilities kon PWD. Mitambong sa kalihukan sila si Provincial Board Member Nelson Mundico, Tabuilan Vice Mayor Rosemary Hirona Suizo, mga opisyal sa lungsod ug mga kapitan sa barangay. Samtang dungan usab nga gipahigayon sa probinsya ang pagpanghatag og 8.2 million pesos nga ayuda nga kwarta ngadto sa mga residente sa Tabuilan nga naapektuhan sa bagyong Tino ug sa mga driver sa habal-habal nga nag-atubang sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Anaa sa kinatibuk-an nga 67 ka mga panimahi nga grabing naapektuhan sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 2025 ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga mikabat sa 630,000 nga kantidad sa ayuda. Sa laing bahin 2,384 ka mga driver sa habal-habal ang nakadawat og fuel assistance nga tag 3,000 pesos nga mikabat sa kinatibuk-ang 7.1 million pesos isip ayuda gikan sa Kapitolyo taliwa sa pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa nagpadayon nga krisis dito sa Middle East. Gawa sa ayuda nga kwarta ang matag benepisyaryo nakadawat usab og tag 10 ka kilo nga bugas pinaagi sa programa sa nasudnong gobyerno nga bigay bigas sa masa. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Magikan sa mabugnaw dapit report ni Kabantay Ray Pasaporte. Banda-banda man. Good morning Sir George Kaayon. Good morning sab ni Tatay Romeo Villanueva. Good morning sa tanang mga sakop sa Rescue Recon 1 Philippines Cebu. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita, labyog ta sa laing rehiyon. Davao Region padayon nga pinakadakong ekonomiya sa tibuok Mindanao. Nagpabiling pinakadakong ekonomiya sa Mindanao ang Davao Region human makarecord og 1.14 trillion nga gross regional domestic product niadtong nakalabayng tuig. Suma ni Department of Finance Secretary Frederick Go, mitubo og 5.1% ang ekonomiya sa rehiyon.
mas paspas kumparar sa 4.4% nga national economic growth. Tungod niini, nahimong ikalima nga pinakadakong ekonomiya ug ikaupat nga pinakapaspas ug pagtubo nga ekonomiya sa tibuok Pilipinas ang Davao Region. Nagpakita sa padayon nga kalihukan sa ekonomiya ug pagsalig sa mga investor sa Mindanao. Gipahibalo ni Go ang maong datos atol sa ihang closing keynote sa Philippine Economic Briefing Davao nga gipahigayon sa Davao City ug giorganisa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kauban ang Board of Investment ug Department of Finance. Alas 8:23 sa kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tuwang kauban sa gawas. Labyog tas dakbayan sa Dumaguete di ay number 2 most wanted person. Nadakpan atol sa gipahigayong buy-bust operation. Sayranta ang detalye sa mong balita pinagi sa tuwang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantayram sa ito nga balita karubutaga. Gidakop sa kapulisan ang usa ka 46 anyos nga lalaki nga isip ikaduhang most wanted person atol sa pagsirbi sa warrant of arrest sa Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center dito sa Dakbayan sa Dumaguete kagapong adlaw Miyerkules Agosto 26, 2026. Ang akusado nga wala hinganay sa kapulisan usa ka residente sa Barangay Banilad, Bakong Negros Oriental. Gidakop siya tungod sa kaso nga frustrated murder. Issue ang warrant of Regional Trial Court Branch 44 sa Dakbayan sa Dumaguete, Negros Oriental ni atong Agosto 24, 2026 diin adunay girekomendar nga piyansa nga mokabat sa 200,000 ka pesos alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan. Gipanguluhan ang pagpatuman sa warrant sa mga personay sa Bacong Municipal Police Station pinagi sa ilang intelligent personnel ug ubos sa pagpudumala sa hipi sa maong istasyon. Mao rin ito nakalap ka balita karon buntaga kabantayram sa dali pa atong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na lokal diri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Correction lang, nadakpan di ay pinagi sa search warrant operation, dili tungod sa buy-bust operation. Ang report ni kabantay Alan Rosete mo ay naglangkob sa itong mga balitang lokal karong adlaw. Sa ato ang pagbalik mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod sa sports sa showbiz. Davao gihulagway nga mo'y epicenter sa flood control sawa pa ang Marcos administration. Kana uguban pang mga detalye atong sayran sa tuang pagbalik human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, barato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug amtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim
dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Atong oras alas 8:29 na sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa atong mga balita, arita sa mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Ombudsman mibutyag nga ang Davao mo ipesenter sa flood control sa wa pa ang Marcos administration. Gihulagway ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang Davao City mao ang epicenter sa flood control projects sa wa pa ang Marcos administration tungod sa dako nga pundo nga napunta niini. Gibutyag ni Remulla sa budget hearing nga giimbestigahan sa Ombudsman ang mga aligasyon sa korupsyon sa flood control projects apan lisod ang pagkuha og impormasyon og mga testigos. Gipatinaw niya nga wala pa siya mohimo og konklusyon nga ang Davao mao ang sentro sa korupsyon ug naghuwat pa sila sa ebidensya. Samtang nanawagan si Davao City Representative Paulo Duterte nga susihon una ang mga record sa DPWH ug dili magdali sa paghatag og pahayag. Ibutyag usab ni Remulla nga maghimo ang Ombudsman og komite nga musubay sa paggamit sa pundo sa flood control projects. Bantay Balita. Maing buntag may pagtan-aw. Brother Chris Bacon. Morning sub. Wings Aninyon, good morning. Mga taga Sitio Lupa. Ombudsman nag-lifestyle check sa Sinto City ka mga opisyal. Naglunsad ang Office of the Ombudsman og lifestyle check sa Sinto City ka mga opisyal sa gobyerno human sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. taliwa sa mga aligasyon sa irregularidad sa flood control projects. Matud pa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posible pang mudaghan ang maapil samtang nagpadayon ang pagkolekta sa impormasyon bahin sa mga opisyal sa Bureau of Customs, LTO, BIR ug uban pang income generating agencies. Gisusi usab sa Ombudsman ang usa ka Bureau of Immigration Projects nga 12 ka tuig nang gitukod ug mikabat na sa 8 ka bilyon ka pesos ang gasto. Samtang nangayo ang Ombudsman og dugang pundo alang sa 2027 lakip ang pagpalit og bag-ong building ug pagmugna og Ombudsman Marshal nga motutok sa enforcement ug seguridad. Gipadayag usab ni Remulla na adunay unit nga nagmonitor sa impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte aron matino kung dunay mga investigasyon o kaso nga mahimong musunod. Bantay Balita.
DPWH project sa 2027 mukabat sa 14,400 kabuok. Ispo ko muka na. Giplano sa Department of Public Works and Highways o DPWH nga mo implementar ang mga 11,400 ka proyekto sa tuig 2027 nga hapit katunga sa kasagarang gidaghanon sa mga proyekto nga gipatuman matag tuig sukad tuig 2023. Matod ni Public Works Secretary Vince Dizon, gipakunhod ang gidaghanon human gitangtang ang mga duplicate ug nag-overlap nga proyekto ingon man ang gagmay nga mga proyekto. Gipunting usab sa DPWH ang mas dakong infrastructure projects aron mas ma-focus ang pundo ug mga resources. Bantay Balita. Bureau of Fire Protection personnel nadakpan sa slots for sale scheme. Gidakop sa Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG ang usa ka personnel sa Bureau of Fire Protection of BFP tungod sa gingong estafa o extortion batok sa mga aplikante sa BFP. Gipahigayon sa mga otoridad ang entrapment operation dito sa San Fernando, Pampanga niadtong Lunes, Agosto 24, human makadawat og reklamo gikan sa usa ka aplikante nga gustong makasulod sa Bureau of Fire Protection. Suma sa complainant, migamit ang suspect og dami Facebook Messenger account aron makigsabot sa deal. Gisaad sa suspect nga makasulod ang aplikante sa BFP bugti sa kantidad nga tunga sa milyon ka pesos. Bantay Balita. Atong oras alas 8:35 na sa kabuntagon. May pagtanaw, may pagpaminaw. Nonali Belicario Rocaverte. Good morning ni mo, ma'am. Arita sa mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Ospital sa Pakistan mikalas og 14 ka mga newborn. Mukabat ngadtos 14 ka mga bag-ong natawo nga mga bata ang gikatahong namatay sa sunog sulod sa Pakistan Institute of Medical Sciences sa Islamabad, Pakistan. Suma sa hospital og rescue officials, adunay labing -15 ka newborn sulod sa nursery sa dihang misugod ang sunog mga alas 6:45 sa buntag. Gituguhang nagsugod ang kalayo human mibuto ang compressor sa air conditioning unit sud sa nursery sa ikatulong andana. Nasakpan lamang sa kalayo ang nursery sa gynecology ward samtang wala maapektuhi ang ubang bahin sa ospital. Usa ka bata ang naluwas sa usa ka doktor. Gipamatud-an ni Federal Health Minister Mustafa Kamal nga labing -14 ka mga bata ang namatay. Unom sa mga lawas ang gihatag ngadto sa ilang mga pamilya samtang giandam pa ang pag-release sa uban. Nagbangutan ang mga ginikanan og paryente sa gawa sa ospital samtang nangayo usab sila og tubag og accountability bahin sa hinungdan sa sunog ug kung igo ba ang firefighting equipment sulod sa nursery room. Bantay Balita. Grabing flash flood sa Nepal-Tibet border. Usa ka kusog og makadaot nga flash flood ang miigo sa northern Nepal kagahapong adlaw Agosto 26. Sawa pa ang pagbaha, usa ka magnitude 4.4 nga linog ang miigo og landslide nga mibabag sa agas sa Buki Kosi River. Tungod niini kalit og kusog nga midagsa ang tubig ngadto sa mga lugar nga apektado. Sa pinakabag-ong report, 17 na ang gikatahong namatay samtang dili muminos 384 ka tawo ang gikatahong missing tungod sa grabe nga pagbaha. Padayon ang search and rescue operations samtang gisusi pa ang tinuod nga gidak-on sa kadaot ug ang kahimtang sa mga nangawala. Bantay Balita.
Nasod sa Iran, nagnihit nas gasolina. Taas nga pila ang napurma sa mga gasolinahan sa Tehran, Iran. Human gipahibaw sa Estados Unidos ang bag-ong mga silot nga nagtumong aron pahagsaon ang ekonomiya sa Iran. Ang Washington ibalhin sa pagtutok inay gubat sila ni puntarya sa ekonomiya paglabay sa unom ka buwan human sa usa ka gubat batok sa Iran diin ang panagsultihanay sa kalinaw na hunong ug kadaghanan sa trapiko sa critical nga Strait of Hormuz nababagan. Ang kalihim sa Treasury sa US nga si Scott Bessent militaniya nga sa mga plano alang sa bagsak sa ekonomiya sa Iran nga nag-ingon nga ang tumong mao ang pagputol sa matag linya sa ekonomiya nga nagsustento niining malupigon nga rehimen. Bisan kun ang mga leader sa ilan wala magtagad sa lisod nga sultihanay nga nakaagi na ang mga silot sulod sa mga dekada. Pipila ka mga residente sa kapital nahadlok nga mubati sila og kalisod. Ang Iran nakigbugno sa mga taas nga inflation sa wa pa ang gubat nga nakapadasig sa usa ka kalihukang protesta batok sa gobyerno nga niabot sa kinapungkayang Enero niadtong Enero. Sa laing balita sa gawa sa nasod, Trump mibutyag nga US forces mipabuto sa mga naval mines. Gipahibalo ni US President Donald Trump nga nagmalampusong nahawan og napabuto sa United States Navy ang tanang naval mine nga nahimutang sa international nga katubigan sa Strait of Hormuz niadtong Agosto 26. Sa usa ka pamahayag nga gipagawas online, nipagawas si Presidente Trump og hugot nga pasidaan ngadto sa Tehran. Diin iyang gipasiugda nga ang bisan unsang barko sa Iran nga musuway sa pagbutang og bag-ong mga mina sa maong importanteng agianan sa tubig, ila kining bungkagon sa sistematikong paagi. Namatikdan usab niya nga hugot nga nagmonitor ang US Space Force sa maong rehiyon. Lakip na sa mga importanteng pasilidad sa nuklear samtang nagpatuman sa estriktong palisiya sa zero tolerance kalabot sa seguridad sa kadagatan. Bantay Balita. China mipagawas og warning batok sa Estados Unidos. Nipasidaan ang China nga ang mga hulga sa US bahin sa mga silot sa ekonomiya batok sa Iran makapasamot lamang sa tensyon ug nanawagan sa Washington nga dili babagan ang kooperasyon tali sa Beijing ug sa Tehran. Niabot kini nga pasidaan usa ka adlaw human gipahibaw ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang iyang plano nga iyahang gihulagway nga economic D-Day nga nagtarget sa mga nasod nga mupalit og lana gikan sa Iran. Samtang suma sa mga opisyal sa rehiyon, naglatid og sugyot ang Iran ug Oman alang sa pagmugna og temporaryo nga agianan sa mga barko agi sa Strait of Hormuz human sa pipila ka semana nga lisod nga mga negosasyon. Bantay Balita. Alas 8:41 sa kabuntagon, ang Strait of Hormuz kontrolado gihapon sa Iran. Si Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibaldadi ipahibaw nga ang Strait of Hormuz nagpabiling sirado ug ubos gihapon sa kontrol sa Iran. Iya usab nga gisalikway ang mga taho nga adunay mga barko nga kasamtangang niagi sa maong agianan sa tubig ug giisip nga ang mga taho nga walay basihanan. Dugang niini, ang Iran nagpabilin nga naa sa kahimtang sa gubat ug ipahibaw na niini ang Pakistan, Oman ug Qatar nga dili mapadayon ang naandang mga kahikayan alang sa maong agianan tungod sa kasamtangan nga sitwasyon. Dugang pa ni Garibaldadi,
ang Iran ug Oman nakakabot og usa ka kasabutan aron sugdan ang technical nga mga panaghisgot bahin sa alternatibong ruta isip hulip sa naandang ruta sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Bantay Balita. Alas 8:43 sa kabuntagon. Arita sa balita may labot sa kahimtang sa panglawas. Bantay Balita ngayon. Health News. 33 ka DOH hospitals nagbukas og fast lane batok sa leptospirosis. Nag-abli na og leptospirosis fast lane ang 33 ka mga ospital sa Department of Health kon DOH aron mas mapadali ang pagtambal sa mga pasyenteng posibleng mataptan sa sakit human nilusong sa baha. Subay niini, nakigalayo na ang DOH Operation Center sa San Lazaro Hospital aron daling mapangitaan og hospital ang mga pasyenteng gikinahanglang ma-admit. Gipaniguro sa Department of Health nga dunay igong kama og tambal alang sa mga pasyenteng nanginhanglan og kaayuhan. Bukas na usab ang DOH Hospital, Health Center ug Yakap Clinic alang sa magpa-check up human nilusong sa baha. Bantay Balita. Alas 8:44 sa kabuntagon. Good morning, Uncle Jonix Pundar. Good morning. May buntag sab, Ma'am Susan Aninion Iscartin. Good morning also to Giselle Enriquez. Manny Pacquiao nang hatag og $1,000 nga tip ngadto sa Tara driver. Usa ka Tara driver ang nakadawat og dakong sorpresa gikan sa boxing legend nga si Manny Pacquiao human kini misakay padung sa iyang opisina sa Makati City. Sa iyang Instagram vlog, gipili ni Pacquiao nga mosakay og Tara imbis nga gamiton ang iyang kaugalingong sakyanan. Una niyang giingon nga hatagan niya og $1,000 nga tip ang driver nga makadawat sa iyang booking. Sa ilang biyahe nangutana si Pacquiao kung pila ang pamasahe. Pag-abot sa ilang destinasyon, 100 Gs lamang ang total fare. Apan imbis nga 100 Gs, $1,000 nga cash ang gihatag ni Pacquiao sa driver nga nakurat og na-overwhelm sa wa damha nga grasya. Puno sa pasalamat ang driver og miangkon nga dako kaayo ang kantidad kumpara sa iyahang kasagarang kita isip driver. Bantay Balita. 95% sa mga Pilipino hilig mag-snack. Kada taod-taod, hilig og snack. Why snacks diha? Siyam sa napo ka mga Filipino hilig mang snack. Base kini sa 2026 State of Snacking Report sa Mentel og Mondelez International. Gipakita sa pagtuon sa 13 kanasod nga 95% sa mga Filipino mukaon og morning og afternoon snacks. Ilabi na aron madugangan ang enerhiya sa trabaho, biyahe ug adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Apan dili lang busog ang gipangita sa mga konsumidor. Mga 38% ang mas mipili og snacks nga dunay nutritional benefit, lakip ang fiber ug vitamins. Samtang nagpasidaan ang mga grupo sa industriya nga posibleng musaka ang presyo sa snacks ug uban pang pagkaon kung madayon ang dugang excise tax sa sweetened beverages ug single-use plastic.
pag-snacks dihang Marijon Pundar ug sa mga kaubanan sa Guidance Centers University of Cebu Panilad Campus. Unli Snack School. Alas 8:48 ang takna sa Kabuntagon. Arita sa balita sa paugnat sa kusog. Miabot kagahapon sa Queen City of the South ang NBA legend o kanhi youngest NBA MVP nga si Derrick Rose alang sa duha ka adlaw nga selebrasyon nga giuluhan Rose Meets the Queen, Derrick Rose in Cebu nga giorganisa sa Arena Plus. Sa ihang unang pagbisita sa Cebu, mitambong si Rose sa Champion Circle Appreciation Dinner uban sa mga loyal nga Arena Plus players gikan sa Cebu nga mahigayon sa Shangri-La Mactan. Sa hamubo nga interview gipaambit ni NBA icon ang usa sa mga rason nganong ganahan siya mobalik-balik sa Pilipinas tungod kay mainiton kayo ang mga suporta sa pag-welcome sa mga Filipino. Samtang nakikita gahapon si Rose sa iyahang mga Cebuano fans adlaw Miyerkules dito sa SMC Side Cebu. Alang sa Rose Meets the Queen na adunay basketball activities ug special performance gikan sa Pinoy rapper nga si Kustakli. Dito taani gahapon dong kinon. Wa na ta kapaabot sa imuhang idol. Kay lami kayong patriling ba, patapok tao. Pero wa pa niabot si Derrick Rose. Gutom na ta. Manang miuli na lang kay mahal kayong palitunon dito. Good morning, Miss Claire Kaindoy. Alex Iyala sa Kamputhaw. Good morning, Melissa Marcelo. Arita sa to ang balita sa showbiz. Unsay latest sa balitang artista atong sayran pinagi sa to ang showbiz news reporter Kabantay Grace Bakero. Ninyo Mulak niangkon nga nakatuog samtang nagmaneho. Giangkon sa aktor nga si Ninyo Mulak nga nakatuog siya samtang nagmaneho nga mo'y hinungdan sa aksidente nga nahitabo dito sa Antipolo City. Kikatahong nagmaneho si Ninyo sa iyang SUV sa Marcos Highway padulong sa Masinag sa dihang misimang ang iyang sakyanan ngadto sa pikas bahin sa dalan ug nakabangga sa tulo ka establishmento laki pang usa ka kananan. Usa sab ka motorsiklo nga nagpark sa daplin sa dalan ang nabanggaan ug nasangit ilawom sa SUV. Laing usa ka customer sa kananan ang kikatahong naangol nga daling gidala sa tambalanan. Nagkanayon si Ninyo nga dili siya gustong mamakak, busa ni angkor siya sa iyang kasaypanan. Gisiguro niya nga iyang prioridad ang paghatag sa gikinahanglang pag-atiman, suporta ug medikal nga tabang sa naangol nga individual, ingon man na pagbayad ug pag-ayo sa mga kadaot nga iyang nahimo. Sa laing bahin, gipahimugatan sa aktres ug television host nga si Kim Chiu ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa pagtinabangay sa mga Pinoy alang sa mga nanginahanglan, ilabi na alang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Aktibo sab si Kim sa pagsuporta sa ABS-CBN Lingkod ka Pamilya Foundation inubanan sa iyang endorsement partners. Sa laing bahin, alang sa komedyanteng aktor nga si Gerald Napoles, importante gihapon sa usa ka magtiayon ang paggahin o panahon sa pag-date. Suma pa ni Gerald nga mag-date gihapon sila sa iyang asawa nga si Kim Molina bisan pa man sa ilang kabisi. Og mao kana ang showbiz news karong adlaw para sa Bantay Radyo Cebu, kini si Kabantay Grace Bakero nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Daghang salamat Kabantay Grace Bakero sa imong report. Og mao to hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita karong adlaw. Adlawng Huwebes.
Hapit na matapos ang Agosto di ay dali aras panahon dong kinon ay. Ang atong mga balita hinikay gikan sa ato ang lawak balitaanan sa Bantay Radio Newsroom, pinagi sa ato ang kauban, ato ang news writer Kabantay Fred Litihio. Ang atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lacto Puffy. Gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Mapalit ang produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation o sa ASI Laboratories Incorporated na diha sa comment section sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Alang niya itong gusto rang ipa-deliver ang mga produkto sa ilahang panimalay. Mapalit usab ang Lacto Puffy sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Naasab diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga duol nga butika. Ang Inzumo, usa kini ka breakthrough product alang sa pagpawagtang sa baho, pagpawagtang sa langaw, pagpawagtang sa kagaw. Kung gireklamo ka sa imuhang mga silingan, kay baho kayo imuhang tangkal sa iro, baho kayo ang tangkal sa imuhang baboy, o di ba ka tangkal sa imuhang manok, gamita ang Inzumo. Isago lang sa tubig, iapil og banwas kung manglimpyo ka sa imuhang tangkal, wagtang ang baho, wagtang ang kagaw, wagtang ang langaw. Di na ka maawayan sa imuhang silingan. Luwas kining gamiton kay organic nga produkto bisan pag matilapan sa imuhang mga kahayupan, wa ray kurat, di ra maunsa. Pwede sab ni spray sa mga basura nga nanimaho na. Inzumo Plus. Atong pasalamatan ato ang mga kauban nga may padangat sa ilang tagsa-tagsa ka mga balita karong buntaga. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete, ug ato ang Showbiz News Patroller, Kabantay Grace Bakero. Magpasalamat usab kita sa ato ang mga partner station nga may padangat may palabiyog sa ato ang Sibya. Atong pasalamatan 95.3 One Heart Radio DYAJ. Salamat usab ta sa 102.9 South Radio. Sanga na lang sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa tuang CEO, Engineer Gigi Sanchez. Inabagan sa tuang Vice President for Administration, Attorney Miko Zabaliero. Ato ang Station Manager, June Carillo. Ato ang technical partner diri karon sa ato ang Masters Control, Kinon Siniza. At ang imusunod ang programa, Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kini na lamang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, as in ramer sa lunoy. Manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.